শান্তিকালী আশ্রমের উদ্যোগে বা মনমোহিনী এবং মহাদেব মন্দিরের আজ দ্বারোদ্ঘাটন করেন দেবকীনন্দন ঠাকুর মহারাজ। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, পদশ্রী স্বামী চিত্ত মহারাজ সহ অন্যান্যরা। মনমোহিনী মহাদেব মন্দিরে পদার্পণের অর্থ ত্রিপুরা তথা ভারতের সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা। এই মন্দিরের উদ্বোধনকে ঘিরে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সকাল থেকে যজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়। বহু ভক্তরা সেখানে ছুটে আসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে দেখা যায় যে ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু উপস্থিত ছিলেন দেবকীনন্দন ঠাকুর মহারাজ। এবং সকাল থেকেই কিন্তু দেখা গেল একেবারে সময়সূচি অনুযায়ী পূজা পাঠ। তবে এই অনুষ্ঠান থেকে কি বলছেন সাধু সন্তরা, শোনাচ্ছি। अर्जुन से क्यों कहा अर्जुन खड़े हो और इन विधर्मियों का वध करो। अर्जुन ने कहा ये सब मेरे, आपको भी आजकल टीवी चैनलों पर मिलते होंगे ये कहते हुए हम तो भाईचारा निभाने वाले लोग हैं, ये लड़ने भिड़ने की बातें क्यों होती हैं? हम तो भाईचारा निभाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भाईचारा निभाया गया क्या? जवाब आप ही को देना, मैं तो प्रश्न कर रहा हूं। ये मत कहना देवकीनंदन बोल के चला गया। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, जवाब आप दे दीजिए, सच्चाई आपको पता चलेगी। बताइए पाकिस्तान में भाईचारा निभा क्या? जोर से बोलो। बांग्लादेश में भाईचारा निभा क्या? अफगानिस्तान में भाईचारा निभा क्या? अरे छोड़िए छोड़िए, कश्मीर में भाईचारा निभा क्या? जोर से बोलो, नहीं तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं मैं झूठ के चला जाऊंगा। सच बोलो, झूठ मत बोलो, मेरे सामने सच बोलो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उंगली उठाओ कि आप गलत बोल रहे हो। कश्मीर में भाईचारा मिला क्या? छोड़ो ना, आपके बगल नहीं चलते हैं। बंगाल में भाईचारा मिला क्या? अभी 1-1.5 महीने पहले क्या हुआ बंगाल में? हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। वहां मां बहन बेटियों की इज्जत उतारी गई। बाप के सामने बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? घर छोड़ के भागने पड़े कि नहीं? फिर कौन सा भाई, वहां क्यों नहीं भाईचारा मिला? कहां चला गया भाईचारा? আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য। বিশেষ করে দেবকীনন্দন ঠাকুর মহারাজ তিনি যে বক্তব্য এই মুহূর্তে রাখলেন, সেই বক্তব্যে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি, তার পাশাপাশি ভগবান এবং সত্য কথা বলার প্রত্যেককে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। তবে এই অনুষ্ঠানে দেখা গেছে রামপ্রসাদ পালও উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক। এছাড়া সকাল থেকে প্রচুর ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা মলয়নগর স্থিত এই বিশেষ অনুষ্ঠান, এই বিশেষ পূজার্চনায় আজ দেখা গেছে রাজ্যের আনাচে কানাচে থেকে ভক্তদের সমাগম। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।